भारतीय जनता पक्षान सोमारा 22 डिसेंबराक गोंय जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत जैत मेळयतना 50 मदले 29 जागे जिखले। काँग्रेसीक 10, अपक्ष 4, मोगोपाक 3, आम आदमी पार्टी 1, आरजीपी 2 आणि गोवा फॉरवर्डाक 1 सीट फावो जालो। भाजपान मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार विशेष सुवाळ्यात जैत मनयले। डबल डिजिट हुप्पाची हे खेपे काँग्रेसीची मोख आसली। अपेक्षांची पूर्तताय करतना गोंयकारांनी काँग्रेसीचे दाल्यात 10 सीट घातले। युतीचो पत्तो नासतना तरीक फाटले परस हे खेपे काँग्रेसीचे प्रगती पुस्तक सुदरला असे खुद्द काँग्रेसवालेच सांगतात। जे तरेन गोंयकारांनी येवकार दिला तो पळयत जाल्यार 2027चे वेंचणुकेत 100% जिखून दितले अशी आस्तय दुसऱ्या नंबरार आसलेल्या काँग्रेस फुडाऱ्यांनी उक्तायल्या। म्हाका दिसता एक्साइटमेंट आमच्या वर्करांचो खास करून बाणावले सिटार जातून 25 वर्सां काँग्रेस पार्टी वॉज स्ट्रगलिंग टू ब्रेक थ्रू बाणावले। आय थिंक फूल क्रेडिट गोज टू द बाणावले ब्लॉक आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ज्यांनी गेल्ली 3 वर्सां ग्रासरूट लेवलाचेर म्हाका दिसता थंय काम केलें आनी ताचो रिजल्ट आज आमकां पळोवपाक मेळटा। साऊथ गोवाच्या लोकांनी ह्या फावट क्लियर कट बीजेपीक म्हाका दिसता एक स्ट्रॉंग मेसेज दिल्ली आसा। वी वर एक्सपेक्टिंग अबाउट 16 to 18 सीट्स टू विन। North Goa 3 seats where I was expecting that we will win. One was Santa Cruz, one was Kalangut, one was Resh Magus. I think there I respect the sentiment of the people of Goa. म्हाका दिसता हे ZP इलेक्शन जो रिजल्ट जो आयला म्हजे कडेन अजुनूय वोट शेअर ना बट हांवें येदोळ जो वोट शेअर काउंट घेतिल्लो दॅट काँग्रेस पार्टी अलॉंग विथ गोवा फॉरवर्ड आमचो वोट शेअर इज मच अबाव ऑल अदर्स। सो आता मुखार कशें वचपाचें फॉर 2027 आय थिंक वी ऑल हॅव टू सिट डावन इंट्रोस्पेक्ट डू पोस्ट करेक्शन वॉट एवर आर रिक्वायर्ड अँड जर तर आमी 2020चे जर तर आमचो परफॉर्मन्स पळयत झेडपीचो जाल्यार ह्या फावट म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी हॅज टच डबल डिजीट। आय कॉंग्रॅच्युलेट ऑल द कॅन्डिडेट्स जे जिखल्या जे वर्कर्स जे आमचे ब्लॉक ज्यांनी मेहनत केली जे आमचे आमदार आमचे 3 आमदारांनी आपली सिटां जिखून हाडल्या। सो म्हाका दिसता सगळे आमचे वर्कर्स हांकां हें क्रेडीट वता। राय नुवें कोलवा बेळी आणि बेनावली हाजे आयज काउंटिंग जाला। राय इनासिना लुईस पिंटो ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी हॅज वन। नुवें Anthony Sedley Simao Braganza of Indian National Congress has won. Kolva Antonio Leao Geronimo Agostino Fernandez of Aam Aadmi Party has won. Vei Julio Gregorio Antonio Fernandez of Indian National Congress has won. Benaulim Luisa Antonio Pereira E. Rodriguez of Indian National Congress has won. फोंडा तालुक्यात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान 2 सीट मिळयले, कवळे आणि वेलिंग प्रियोळ। जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावण्यार लढोवपाक जायना अशें जरी मगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान सांगले तरी कवळे आणि वेलिंग प्रियोळा मगोपान पक्ष पावण्यारच वेंचणूक लढोवन ते सीट जिखले बी। जाल्यार तेन्ना म्हाका पयलीं आनंद जाल्लो म्हाका तिकीट दिली तेन्नाय बी कारण हांव विन जातलें म्हाका खबरूच आशिल्लें आनी आतां तर म्हाका इतलो आनंद जाला कारण म्हजे जे कार्यकर्ते आसा न्ही ते खरेंच सिंहा सारके न्ही तर वागा सारके काम करून तेणी सिंहा निवडून हाडलेलो आसा। गजाल आसा आज जे आमकां फोंडा तालुक्यान 2 सीट मोगो पक्ष आनी भाजप ह्या युतीन लढयल्ले ते मोगो पक्षाक जे आमकां 2 सीट मेळ्ळ्या कवळे आनी आतां वेलिंग प्रियोळ हे दोनूय सीट मोठ्या मताधिक्यान निवडून आयल्या। जवळ जवळ 70% वोट शेअर घेवन हे आज आमचे उमेदवार निवडून आयल्या। हे दाखोवन दिता की जो डेव्हलपमेंट जी कामां आमचे लिडर आनी मोगो पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते करता ते लोकांक मान्य आसा आनी जशी फाटली गेली कित्येक वर्सां मोगो पक्ष हांगा आपले स्थान बळकट करत आसा तातूंत आनी एक भर आज हांगा पडल्या। त्या खातीर सगळ्या उमेदवाराचें हांव अभिनंदन करता। त्याच बरोबर सगळे कार्यकर्ते सगळे जे सपोर्टर ह्या सगळ्या कॅम्पेनाक वावरले तांच्या खातीर तांचो सगळो विजय आसा त्या खातीर तांचे सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता। वेंचणूक म्हटली काय साम दाम दंड आणि भेदाचो वापर जाता असे अभ्यासक आणि विचारवंत सांगतात।
हणजुणा त्याचो प्रत्यक्षात अनुभव येयलो अशें गजानन तिळवेन सांगलें. आमदारान पैशांचो वापर केलो, सरकारी यंत्रणेचो गैरवापर करून घेतलो, तेतून आरजीपीन मतां फोडलीं, पैसे नासतनाय लोकां मदीं गेल्ले. तरीकय भाजपाचो उमेदवार नारायण मांद्रेकारा मुखार काँग्रेस उमेदवार योगेश गोवेकाराक हार पत्करची पडली. दाल्यांत हार पडली म्हणून निर्शेवचनात लोकां खातीर काम करत रावतले, गजानन तिळवेन सांगलें. जाल्यार शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो आणि बीजेपी कार्यकर्त्यांनी नारायण मांद्रेकाराचे जैत मनयले. एक बरी फायट आमी दिली. म्हाका दिसता खंय तरी ज्या तरेचो पयशाचो वापर आमदारान केलो ह्या इलेक्शनाक, खंय तरी गव्हर्मेंट मशिनरीचो इतलो यूज जालो आनी हेतूंतल्यान आमी खंय तरी बारीक मार्जिनान हे इलेक्शन हाडलेलें आसा. आमी लोकांचो मॅन्डेट एक्सेप्ट करता. ह्यान फुडें लोकां खातीर काम जें आसा तें आमचें चालूच उरतलें. ह्या भारतीय जनता पार्टीचो भ्रश्ट सरकाराच्या विरुद्ध जे आमी आज लढो चालू केला, आमदारा विरुद्ध चालू केला, तो ह्यान फुडें चालूच उरतलो. खंय तरी म्हाका दिसता ऑपोजिशनान थोड्यो गोश्टी आज शिकच्यो पडटल्यो, कारण आरजीपीचे जे वोट आहा ते खंय तरी 1000 वयर पावले आनी आमी ते वोट डिविजना खातीर आज बीजेपीचो कॅन्डिडेट अंजुनान जिखलेलो आसा. आमी लोकांचे ऋणी आसतले, कारण आमी ज्या तरेन लोकां कडेन गेल्ले, एक बदल म्हणून गेल्ले. पैसे आमचे कडेन नासले, पैसे नासतना आमी लोकां मदीं गेल्ले. Result, Anjuna ZP Bob Narayan Mandrekar also has won. All credit to all my supporters, voters of Vella Gandka, Asagav and Anjuna. Here am I with this was the victory we were waiting for, and God bless everyone. God bless. डिलायला मैडम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. डिलायला मैडम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. As I say, action speaks louder than words. आमचे डेव्हलपमेंट जे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन चालू हा हेच उरतले विथ द हेल्प ऑफ बोथ माय ZPs अँड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. खूप खोशी भोगता की आयज आमी जो ZP कॅन्डिडेट माननीय आमदारान जो ZP कॅन्डिडेट आमकां दिल्लो संदीप सालगांवकर हो भरघोस मतांनी निवडून येयला आनी आमकां खूब खात्री आसलेली, तितून कांय दुबावूच नासलेलो की हो तो भरघोस मतांनी निवडून येतलो म्हणून. तेजें काम पळयता, आमचे माननीय मंत्री जे रोहन सर आसा तेजें काम लोक पळयता आनी भारतीय जनता पार्टीचे जो आमचो लिडर आसा माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, तशेंच भारतीय जनता पार्टीचो प्रेजिडेंट दामू नायक हेणें जे बरें काम आयज केल्लेलें आसा तेजी पावती म्हणून आमकां आयज भरघोस मतांनी संदीप भाई सालगांवकर आयज निवडून येयलेलो आसा आनी हांव तेजें अभिनंदन करता. सगळे जे आमचे जे कार्यकर्ते आसा, सरपंच आसा, सगळे पंच मेंबर आसा, तेंचे मना काळजांच्यान हांव तेंचे सगळे जाणांचे देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक भरघोस मतांनी आयज आमचो कॅन्डिडेट जो संदीप सालगांवकर आसा तो निवडून येयलेलो आसा. हळदण्या भाजपा उमेदवाराच्या प्रचाराक स्वतः सीएम प्रमोद सावंत येयल्लो. त्याने जाहीर सभाय घेतली, गोमाता की जय सारकिल्यो घोशणा दिल्यो. सीएमाची घरकान्न सुलक्षणा सावंतय बायलां बरोबर भोवल्ली, कित्याक तर ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेराचो प्रभाव उणो करपाचो आसलो. पूण काँग्रेसीचो किल्लो जिखपाक तांकां जमलें ना. 27ची वेंचणूक जिखतले जाल्यार भाजपाचो ZP उमेदवार जिखून हाडपाक जाय असो हेत सीएमान उलोवनय दाखयलो. तरीकय हळदण्या आनी शिरसय काँग्रेसीन मुसंडी मारली. शिरसय भाजपा उमेदवार वडोवपाक सरपंच पंचा बरोबर किरण कानोळकरानय हातभार लायलो. देवाक अर्घ दिता. दुसरे काँग्रेस पार्टी आमच्या सराक अश्विन, रोहन, अभिज्ञा जायती हांव कावंट करूंक जायना तितली. तांकां सगल्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. ती सगळीं नान जाल्यार जावना. गणेश जायत्या खातीर एकल्याचें नांव घेवपाक अरमान म्हाका ती खोशयेन रडोंक येता अशें, कित्याक तशेंच हांव म्हज्या वोटर्सांक थँक्यू म्हणटा. थोड्यांनी म्हाका फोन करून सांगलें, आंटी तूं भियेनाका, आमी तुका ओपनली येना पूण आमी तुका वोट दिता. तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा. कोणें ओपनली वोट दिल्या, कोणें सायलंटान वोट दिल्या, सगल्यांक हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा.
हांव एक्चुली डिस्कस जालो म्हाका कितें सांगपाचें तें कळना सो इतली नॅरो मार्जिनान 79 वोट्सान विन जावप हें खरेंच सांगपाचें म्हणजे इतले मनान म्हाका बरोन येना न्ही म्हाका सांगपाक तुका जायना कळ्ळें तें आनी हेजो श्रेय हांव सगळ्या म्हाज्या फ्रेंड्स वेल विशर्स तशेंच आमचे TV पंचायती सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर्स कार्लोस सर अमित पाटकर हेका सगळे काँग्रेसच्या सगळ्यांक हांव हें करता तशेंच आमच्या सगळ्यांक विसरपाचें न्ही की किरण कांदोळकाराकूय हांव खरेंच थँक्स म्हणटा की तेणी म्हाका खूब हेल्प केलो तशेंच आमचे शिवा बाब मायकल बाब आनी हेंच्या सगळ्या मेंबरांनी खूब हेल्प केल्लो आसा आनी ही विक्ट्री ही म्हाजी न्ही ही आमची सगळ्यांची विक्ट्री आमच्या ह्या युथांची विक्ट्री निलेश शिरसाय खातीर कितें प्लॅन्स आसतले तुजे शिरसे खातीर प्लॅन्स आसतले म्हणजे फक्त एका शिरसे पुरती आसचेना म्हजे चारूय पंचायती वगैरे आसतले हांवें म्हाज्या पयलीं पायट्यान तुमकां सांगलेलें की हांव युथा खातीर कितें करपाक सोदता आनी हेज्या फुडें सुद्दां हांव तेंच सांगता की मॅक्झिमम म्हाजी प्रायोरिटी आसतली हे युथा खातीर कितें करपाची कित्याक आमचे आतां फुडलो फ्युचर हो युथूच आसा आनी ह्या युथांक आमी खंय तरी फुडें हाडपाक जाय तेंच म्हजें फक्त धोरण आसतलें आनी तरी तुमकां एक सांगपाक विसरलो तरी हेतून सगळ्यांनी खूब जाणांनी नांवां घेवपाक हांव विसरलो तसोच आमचो उमाकांत कोंडणीकर हेणी आमची दीस रात तशेंच जीन डायस खंय आसा ते जीन डायस प्लस आमच्या ब्लॉकान सगळ्यांनी हेमंत कांबळी जावन सगळ्यांनी आमकां खरोच टिकेट मेळपाक म्हणजे लोकांक खूब ट्राय केल्ली आसा आनी खरें सांगपाचें म्हणजे विसरपाचें न्ही शिवा कांबळी जो आसा तेणी एक्चुली जर फुडें काडून ना म्हाका आनी तेणी जर सपोर्ट करूंक ना जाल्यार हांव आयज ह्या Be throwing your hat into the ring in case there is a seat reserved for women in Ponda? No, as I had said earlier, I never plan for the future. I have a vision, but I don't get stuck on certain things that I want to have this, I want to have that. But I live in the present, so I won't say no. But if I get an opportunity, then yes, definitely. Okay, and also another question is, given that BJP has been very vocal about family Raj politics, how do you see it now that you are elected? No, I don't think Family Raj plays an important role in politics because people look at the candidate, people look at the party, people look at what work the party and the candidate and the entire team has done. And that is how people vote, because we have seen earlier in other constituencies where people from a particular family background have been contested and they did not win. So Family Raj doesn't play a very important role in politics, I would say. Okay, thank you. खूब फायदो पडलो कित्याक आमचे जे रेव्होल्युशनरी आसा ते गोंयांतूच गोंयच्या खुबशे परदेशांत गेल्ले आसा आनी ते आपणाच्या पोटाक लावन गेल्ले आसा ते आमकां सदांच खूब मदत करता खुबशे तेंचो प्रोत्साहन आसता आनी कंटिन्युअस आतां पासून म्हाका खूब जाण फोन मारताले ते परत परत अपडेट घेता तांकां खूब मोग आसा गोंयचो आनी तो मोग आमकां दिसून येता आनी आमच्या आख्या गोंयभरांत तेंचो मोगाक लागून आमी खुबशीं कामां करपाक शकता. थँक्यू. तशेंच जे यंगस्टर्स आमचे फाटल्यान भोंवल्या सगळे हितूंतले तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जे आमचे भाव भयणी जे दुसऱ्या देशांनी कामाक लागून पोटा लागून गेल्ले आसा तेंच्यांनी आपले फॅमिलीक सांगिल्लें आसा की आमचे RGP हेका मत करून आमकां लीड करून आमकां म्हणजे जिखून हाडात. सो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव तर समज कितें विसरलां केलां जाल्यार सगळ्यांक मनांतल्यान देव बरें करूं आनी चडशे आमचे ही प्रायड आमची सगळ्यांची युथाची. खूश आसा परत एकदा खोर्लेच्या जनतेन म्हजेर पुन्हा एकदा विश्वास दवरलेलो आसा. काही पक्षां कडल्यान खूब पयशांचें वांटप जालें, खुबश्यो आमिशां दाखयली गेली, पूण लोक ताका बळी पडूं ना. लोकांनी दाखयल्लें आसा की पिपल्स पावर इज अल्टिमेट पावर. आनी जे हे मिसगायड करपाक आयिल्ले, हांव स्पेसिफिकली नांव घेता गोवा फॉरवर्डा सारके जे विजय सरदेसाय आसात, अन्य तेजे हे पपेट्स आसात, हे लोकांक मिसगायड करपाक आयले. तांणी पयशांचो खूब वापर केलो तरी लोकांनी तांच्या भूल थापांक बळी पडले ना. आनी आज परत एकदा भारतीय जनता पक्षाचो आनी संपूर्ण मतदारसंघाचो आनी मतदारांचो विजय जाल्लो आसा. हो जो विजय आसा हो ह्या सगळ्या मतदारांक खोर्लेचे हांव डेडिकेट करता. आमचे माननीय प्रदेशाध्यक्ष तिच्या कार्यकर्त्यांचो सगळे माझ्या हितचिंतकांचो आणि तसोच सगळे पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचो, तसेच आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सर, माननीय पार्टीचे अध्यक्ष
दामू नाईक सर, तसेच आमचे आमदार प्रवीण आर्लेकर सर, तसेच आमचे माजरेचे आमदार जी दारोळकर सर, तसेच आमचे माजी आमदार दयानंद सोपटे भाई सर आणि सगळ्यांच्या हेतून हांवें विजय प्राप्त केला. तसेच आमचे मंडळ आणि आयटन बाब आणि विजय सदस्याक बाबा आणि अमित भाटकाराक सद्या पयलो तांकां देव बरो करून म्हणटा. म्हाका फूल सपोर्ट केलो तेमी आनी सगळे फूल सपोर्ट बाब शाबे बाबान म्हाका दिसांनी रातभर रावन मेहनत करून तेणे शाबे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट म्हाका सांग फूल सपोर्ट करून जिखोवन हाडा. ताका लागून हांव ताकाय बी देव बरो करूं म्हणटा. दुसरो सुवातेर हांव देवा आर्ज दिता सांतकुर्साक बाराडेचो सांतकुर्साक म्हाका सोडूं ना. ताणें फूल सपोर्ट दिलो म्हाका. इलेक्शनाक फूल आतां टिकेट मेळटा तेजे बरें पयलीं गेलो आनी इलेक्शन गाबार 6 वर्सां ते फुरसां रावंड मारले आनी ते फुरसां म्हाका सोडना. कित्याक हांव ते फुरसां म्हणून तुलो फुरसां म्हाका केन्नाय सोडूना. गेलते पार्टी सोडूना, हेय पार्टी सोडूना. गेलते 5 वर्सां हांवें इतली काम केलें. मुगे वेली कॉन्स्टिट्युन्सी इतली काम केलें. 4 पंचायत लागताय म्हण 4 पंचायत तुलो एक पंचायत आनी सरपंचान जावं पंचायत म्हाका कोणूय हेल्प करूना. म्हण म्हाका पंचायत सरपंचान पंचायत हेल्प केलो ना म्हूण म्हाका पब्लिकान लोकांक सोडना. वेली कॉन्स्टिट्युन्सी लोक सगळो मुजे बऱ्यार रावन जाणटे बी सगळी भायर सोड मागीर घालो ती तिकून हांवें काल लेटर बी दिल्या. सांग मागीर चलोवंक जाय नासलो तिकून मुजे बराबर जुले बाब तूं भिनाका हांव पण फूल सपोर्ट जाय म्हणून आलो. म्हज्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी गांवच्या हेल्प सगळ्या वर्कर्सांनी सगळ्यान उबा म्हाका सगळ्यान वोट केला. जाय नासलो दिसपण आसलो देखून मनीस न्हायेली आनी तांकां वोट करून दिला. ताका लागून हांव सगळे वेली कॉन्स्टिट्युन्सी लोकां कडेन सगळ्यांक मागोता तूं म्हाका आयटेचे भाशेन 27 आमगे काँग्रेसाक परतून तुमी वयर काडचे आनी काँग्रेसा भायर तुमी कोणाक वोट मागता. हे सगळे डुप्लिकेट आमगे हाली काँग्रेस सगळ्यांक पावतली आनी सगळ्यांक लागतली सगळ्यांक सिरीज दितली. आनी इतलें म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक देव म्हणटा आनी तसोच हांव सगळ्या लोकांक दिन घालपा हात म्हाका जोड म्हजे हात जोड मागता. 27 तुमी 27 हो सरकार तुमी म्हाका तुमच्या हातान हाड दियाय आनी हांव तुमगे सगळीं काम करतली. आमी उपरांत हो सरकार हांव सगळ्यांक मागता मुगे खातीर काँग्रेस पार्टीचा. आज दक्षिण गोंयच्या लोकांनी ह्या ब्रश जुमला पार्टीक एक म्हाका दिसता एक उतर दिलेलें आसा जें करप्शन ज्या पद्दतीन पॉलिसी क्रायसीस ज्या पद्दतीन लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन हे सगळें दक्षिण गोंयचो लोकांनी आज जो आशिर्वाद काँग्रेस पक्षाक दिलेलो आसा आनी खास करून ऑपोजिशनाचे 2 इंडिपेंडंटूय जिखलेले आसा. तो म्हाका खात्री आसा की आज ह्या ब्रश जुमला पार्टीक जे आज एक सेमीफायनल कशें आशिल्लें आज जरी तर चोयल्यार तुवें उत्तर गोंयांत पासून जायते इंडिपेंडंट निवडून येता आनी द पोजिशन ऑफ द काँग्रेस पार्टी इज इम्प्रूव्ड ट्रिमेंडसली. We put candidates, no doubt there was a delay, but strategically we put candidates that had no baggage, that were educated, some were engineers, some were advocates, across the field. आणि म्हाका खात्री हा आज ज्या पद्दतीन काँग्रेस पक्षाक बरो येवकार लोकांनी दिलेलो आसा तो येवकार म्हाका दिसता आमी 27 आनी 100% आमचो सरकार जातलो. पणजे आल्तीन सीएमच्या बंगल्यार भाजपाच्या जैताची खोशी मनयली. भारतीय जनता पार्टीचा डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो. दामू नाईक जी तुम आगे बढ़ो. बाबू कवळेकर तुम आगे बढ़ो. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो. दामू नाईक जी तुम आगे बढ़ो. बाबूश मसरत कॉंग्रेचुलेशन सुनील. थँक्यू. एक मामीला यो पुढे इकडे
सांगवाळ सीट परत एकदा आम्ही मेंटेन केलो. शिवोलेचे भारतीय जनता पार्टीचा डॉक्टर प्रमोद सावंत मागे बढ़ो, दामो नहीं कि तुम आगे बढ़ो. डॉक्टर प्रमोद सावंत मागे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. दामो नहीं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. युवा मोर्चाचा राजकारण्या खातीर वेंचणूक झिंग जावं येता. मिडियान झिंगून फावना. मिडिया राजकारण्यांची आसना वा राज्यकर्त्यांची. तिका वास्तवात रावचें पडटा, वास्तव दाखोवचें पडटा. जैताच्या जल्लोषातच मिडियान भाजपाचे 2012 वर्सा केल्ले घोषणेचो उल्लेख करतना एक प्रश्न सीएम सावंताक विचारलो. तुम्ही भ्रष्टाचारी काँग्रेसीचेर आरोप करतना त्या वेळार माविन गुदिनो, दिगंबर कामत, बाबूश मोन्सेरात, विश्वजीत राणेचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्ले. आयज तुम्हीच म्हटलेले भ्रष्टाचारी तुमचेच पार्टेत आसात. आयचे जैत त्यांच्याच खुस्तार मेळयला का कितें? ह्या मिडियाच्या वास्तववादी प्रश्नाक सीएम सावंतान दिल्ली जापय निमणे कडेन आयकात. प्रत्येक इलेक्शनाच्या उपरांत आमकां एसेस करपाक मेळटा म्हणटा तशें भारतीय जनता पार्टी आमचे अध्यक्ष आनी सिनियर लिडर सगळे जण आसा. म्हणटा उपरांत आमकां फुडें वता आसतना आमकां देटान जिखपा खातीर आमी हे ह्या रिजल्टाचो एक फुडें वतलो. आमी 50 पैकी फक्त 40 सीट कॉन्टेस्ट केल्ले. ओके, त्या खातीर आनी युतीचे मेळून 43 सीट कॉन्टेस्ट केले. तातूंतले आमी मोर देन 75% स्ट्रायक रेट, 80% स्ट्रायक रेट आहा. 80% स्ट्रायक रेट आसा, जेणे करून आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे सीट जिखले. जिल्हा पंचायतींचे अधिकार आणि 2012 भ्रष्ट काँग्रेसीक लोकांनी नाकारलेले आणि तुम्ही तेंचेर आरोप केल्ले. उदाहरणार्थ माविन गुदिनो, मागीर दिगंबर कामत, बाबूश मोन्सेरात, विश्वजीत राणे यांचेर कसले आरोप केले. आज तुम्ही जिखल्या ते भ्रष्टाचार तुम्ही आरोप केले सगळे तुमच्या सरकारात आसा. ही जीत तेंका लागून अशें दिसता. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे विकासाची राजनीती करता आणि म्हणून तर आम्ही म्हटला की विकसित भारताबरोबर विकसित गोवा ही संकल्पना आम्ही लोकांच्या मुखार मांडल्या आणि लोकांनी ती एक्सेप्ट केल्ली आसा की हय, की विकसित गोवाचो प्लॅन या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या सकयल दिल्या. आमचे सगळे मंत्री हे ते खूप बऱ्या पद्धतीन गोंयच्या विकासा खातीर काम करीत आसा. हो विश्वास गोंयच्या जनतेक दिला. ह्या झडपी इलेक्शनाच्या निमित्तान हो पाऊल भारतीय जनता पार्टीक दिला हे म्हणपाक थँक्यू.